अस्सलाम वालेकुम। सनाउल्लाह मरवत आपसे मुखातिब हूँ। क्वार्टरली बेसिस पे इंडेक्स को एक नज़र जो है देख लेते हैं, ताकि आप लोगों का व्यू जो है वो और मज़ीद क्लियर हो जाए। एक नोटबुक आप लोगों के पास होना चाहिए। जो भी पॉइंट्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो वो आप लोग अगर नोट कर लें तो आने वाले दिनों में और हफ्तों में और महीनों में वो क्लियर हो जाएगा। ये जितने भी आप लोगों को बार नज़र आ रहे हैं, ये एक एक क्वार्टर के हैं, यानी 3-3 महीने के हैं। जो पिछले दिनों 8 मई को संडे वाले दिन जो मैंने मैसेज किया था आप लोगों को, कि 44,400 का लेवल जैसे ही ब्रेक हो तो जो भी आप लोगों के पास होल्डिंग्स हैं वो लाजमी जो है वो सेल करने चाहिए। अब अगर उस पे आप नज़र डालें 44,400 और अभी 42,800 पे मार्केट आ चुकी है, तो इसी हिसाब से अगर क्वार्टरली हम अब देखें, वो वजह ये थी कि क्वार्टरली बेसिस पे जितने भी जो है ना, ये जहन में रखें कि जो लेफ्ट साइड पे आप लोगों को ओपनिंग नज़र आ रही होगी और राइट साइड पे जो है वो क्लोजिंग, यानी एक क्वार्टर जो है, जैसे ये माउस के ज़रिए मैं दिखा रहा हूँ, जनवरी 2021 जो एक नीचे अगर बॉटम में आप लोग यहाँ देखेंगे तो वो मंथ आप लोगों को नज़र आ जाएगा। जनवरी 2021 में जैसी जो है ना इसकी ओपनिंग हुई थी वो 43,900 पे, और इसी तरह उसने जो टॉप लगाया, ये जो ऊपर आप लोगों को बार नज़र आ रहा है, जो ऊपर तक गया हो तो वो हाई होता है, और नीचे बॉटम जो होता है वो नीचे लो। तो वो लेफ्ट साइड पे ओपनिंग होती है और राइट साइड पे जो है वो मार्केट की क्लोजिंग होती है। वो कोई भी टाइम फ्रेम में हो, तो जब भी आप बार की स्टडी करते हैं तो उसको इसी तरह ही देखा जाता है। तो लेफ्ट साइड पे जो आप लोगों की ओपनिंग आप लोगों को नजर आ रही है जनवरी 2021 में 43,934 पे इसने हाई लगाया था, 47,339 पे, और इसकी जो क्लोजिंग हुई थी वो 44,587 पे। तो ये जो दो बार आप लोगों को नजर आ रहे हैं, जनवरी से लेके फेब मार्च, और फिर उसके बाद अप्रैल से लेके मई जून 2021, तो वो अगर हम टेक्निकली बिल्कुल देखें तो ये तकरीबन जनवरी से लेके फेब मार्च तक, फिर आगे जाके अप्रैल के बाद जो क्वार्टर शुरू है वो, फिर इसके बाद जुलाई, फिर अक्टूबर 2021, फिर जनवरी 2022, और मार्च की जो क्लोजिंग हुई उसके बाद जो है फिर अप्रैल 2022 की। तो अप्रैल को जैसे ही जो है ना मार्केट की जो भी रमज़ान में वर्किंग डेज और वो टाइम सेशन कम था, तो उसके हवाले से इसी वजह से मैंने फिर 8 मई को ये आप लोगों के लिए संडे के दिन बताया कि अगर 44,000 जो 400 का लेवल है वो जैसे ही ब्रेक होता है तो हम बहुत तेज़ी से शार्प डिक्लाइन देख सकते हैं। और उसकी सूरत हाल भी क्लियरली मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। जो मुल्क की सूरत हाल है कि मुल्क में एक तमाशा लगा हुआ है, कोई जो है ना मुल्क के साथ इतना जो है वो खेला जा रहा है, किसी को कोई जो जितनी भी पॉलिटिशियन है उनको कोई फिक्र नहीं कि जी हमारा मुल्क किस साइड पे जा सकता है। इस अफरा तफरी में हर कोई जो है ना अपना ही सोच रहा है। तो बहरहाल मैं उस तरफ नहीं जाता, जो भी जो कुछ कर रहा है वो आप लोगों के सामने है, और उसको आप लोग बेहतर फैसला कर सकते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। बहरहाल हम सिर्फ मार्केट के हवाले से बात करते हैं। तो अब मार्केट क्वार्टरली बेसिस पे अगर हम देख रहे हैं तो बिल्कुल मार्केट एज पे खड़ी है, यानी जितने भी आप लोगों को 3-3 महीने के बाहर नज़र आ रहे हैं, तो ये अगर आप देखें तो जनवरी 2021, और उसके बाद ये बार जो आप लोगों को अक्टूबर से क्वार्टर स्टार्ट हुआ था 2021, और फिर जनवरी 2022 से ये बिल्कुल मार्केट जो है वो क्वार्टरली एज पे है। अगर यहाँ से अब थोड़ा बहुत ये नीचे ट्रेड करना शुरू कर देगा, जैसे माउस के जरिए मैं दिखा रहा हूँ राइट साइड को आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, 42,000 से नीचे नीचे जो ट्रेड करना शुरू कर दे, तो टोटल सिर्फ 800 पॉइंट ही रहते हैं, फिर बहुत शार्प डिक्लाइन हम देख सकते हैं। जैसे आप एक बार इसको देख लें, ये जो बार बना हुआ है ये कोविड का ज़माना था, जनवरी फेब और मार्च 2020 की बात हो रही है, जहां कोरोना जो है वो पूरी दुनिया में उसको दुनिया को लपेट में लिया हुआ था। तो उस वक्त 16,000 पॉइंट, यहाँ माउस के जरिए मैं दिखा दूं, यहाँ पे जो आप लोगों को
ओपनिंग, यहाँ पे माउस के जरिए मैं ये एरो के जरिए दिखा रहा हूँ, यहाँ ओपनिंग और क्लोज। जैसे ही मैं इस बार पे माउस ले आता हूँ तो आप लोग वो टॉप पे देख सकते हैं कि 40,700 के राउंड अबाउट इसकी ओपनिंग हुई थी। इसका हाई जो लगा था वो 43,400 के राउंड अबाउट, और इसका फिर जो डिक्लाइन है वो 27,040 पे जो है ना 27,000। अब आप ये देखें कि 27,000 और 43, 16,000 पॉइंट जो है वो सिर्फ एक ही क्वार्टर में, 3 महीने में, 2020 में। तो अभी भी वही सूरत हाल है, कोरोना से ज़्यादा जो है वो गंभीर सूरत हाल बनती जा रही है। अगर ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और जो मुआशी सूरत हाल है, जो इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़ती जा रही है, इस पे इसकी तरफ देख ही नहीं रहा। जितनी भी जो है वो हुकूमत को तो खैर नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, कोई भी जो है वो उसकी तरफ देख नहीं रहा, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं करता। कोई जो है ना मुल्क से बाहर जाके मीटिंग्स कर रहे होते हैं, कोई यहाँ पे जलसे जुलूस कर रहे होते हैं, हर कोई जो है वो अपना अपना जो है वो सोच रहा होता है। तो ये जैसे जैसे 42,000 से नीचे अगर ये ट्रेड करेगा तो बहुत शार्प डिक्लाइन जो है ना हम देख सकते हैं, और वो वही 30,000 और 35,000 के दरमियान आ सकती है। तो जो भी आप लोगों ने सेलिंग की है 44,400 500 के करीब, अब अगर मार्केट वक्त पे कहीं रिबाउंड ले भी ले, ये माना कि जी यहाँ से अब मार्केट नीचे ना भी आए और वो वापस यहाँ मुड़े, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये वही वापस 44,400 600 के दरमियान हिट करेगा। और वहाँ पे एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस किसको कहते हैं, आसान लफ्जों में, कि एक दीवार सी बनी हुई है। कि यानी जहाँ पे अब यहाँ पे अगर आप लोगों की अभी बाइंग पड़ी हुई हो 44,600 है उस पे, और किसी ने 44,400 का जो मैंने कहा था कि वो ब्रेक हो तो निकलें, और नहीं निकले, आप लोगों ने सेलिंग नहीं की, तो अभी लाजमी आप लोगों के माइंड में होगा कि अल्लाह करे कि यहाँ से वापस 44,400 पे जाए तो मैं लाजमी सेल करूँगा। तो इसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। अब जब आप अगर इस तरह सोच रहे हो, तो इसी तरह हज़ारों जो है इन्वेस्टर्स, स्मॉल से लेके मीडियम और इंस्टीट्यूशंस तक, वो सब जो है ना यहाँ पे फिर सेलिंग करेंगे। तो इसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। और जब हम सपोर्ट की बात करते हैं तो वो न्यूज़ को भी साथ देखते हुए, मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए, तब जो है ना डिसीजन, क्योंकि सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो एक तो टाइम बेस, जैसे जितनी भी मेरी स्टडी होती है वो टाइम बेस पे होती है, फिर साइकोलॉजिकल स्टडी होती है। ये जो अगर हम कहें ना कि जी ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, वो आम दिनों में तो बिल्कुल बेहतरीन काम करते हैं, लेकिन जब किसी भी मुल्क में सूरत हाल इस तरह गंभीर हो चुकी हो, तो आप किसी को ये नहीं कह सकते कि जी ये सपोर्ट है या ये रेजिस्टेंस है, वो कोई काम नहीं कर रहा। तो वो फिर आप मुल्क की सूरत हाल को देखते हैं, जैसी बेहतरी आती है तो फिर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, जैसे ही हालात ख़राब होते हैं तो फ़ौरन फिर निकलते हैं। क्योंकि स्टॉक मार्केट तो जैसे टाइम टू टाइम मैं डिस्कस करता हूँ कि ये तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, क्योंकि ये मार्केट सुबह से लेकर शाम तक ओपन होती है और ट्रेडिंग हो रही थी। बाकी बिजनेस में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन इसमें जब ट्रेडिंग होती है तो इसलिए ये सेंसिटिव होती है, और उसमें सेलिंग या बाइंग उसी हिसाब से आ जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि मैंने कहा ये अवेयरनेस आप लोगों के लिए जो है वो मार्केट के हवाले से मैं बता दूं आप लोगों को कि जो ये नीचे वॉल्यूम जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं जनवरी 2021, और फिर उसके बाद अप्रैल से लेके जून तक 2021 की, वो लेवल जो बॉटम था वो ब्रेक हो चुका है। अब अगर उस वक्त जनवरी 2021 में वॉल्यूम पे नज़र डालें, बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जहाँ मैं माउस के जरिए दिखा रहा हूँ, यहाँ वॉल्यूम नज़र आ रहे हैं। जैसे ही आप माउस इस पे बार पे लेके जाते हैं तो अब ये देखें 17.19 बिलियन, यानी 17.19 अरब टर्नओवर जो है ना 3 महीने का। उसके बाद जो है वो अप्रैल मई जून में 13.9 बिलियन। तो उससे मार्केट अभी नीचे ट्रेड करे। तो जब ये नीचे ट्रेड करे, अगर थोड़ा बहुत ऊपर जाए भी, तब भी जो है ना उसको मार पड़ेगी। और आहिस्ता आहिस्ता मुल्क की सूरत हाल को देखते हुए अगर ये बेहतर नहीं होते, तो फिर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 30,000 और 35,000 तो बहुत एहतियात करें। जिस तरह मैंने टाइम टू टाइम दिन में कई दफ़ा मैं कहता हूँ, फिर हर दिन मैं समझाता रहता हूँ आप लोगों को, इसमें आप लोगों को ही फ़ायदा है। जैसे पिछले दिनों मैंने कहा कि 44,400 पे अगर आप बेच देते हो
تو اتنے بہترین لیول آ جائیں گے کہ جہاں پہ اگر آپ کے 1 لاکھ شیئرز آج پڑے ہوئے 44,400 پہ آپ نے بیچ دیے، تو ایک لیول ایسا آ جائے گا کہ وہاں پہ آپ 2 لاکھ 3 لاکھ انہی پیسوں کے جو ہے نا آپ لیں گے، اور جیسی مارکیٹ ریباؤنڈ ہوگی تو دنوں میں واپس آپ کی ریکوری ہوگی اور پروفٹ ہوگا۔ اگر آپ نہیں نکلتے، آپ کا ذہن لانگ ٹرم کا ہوتا ہے اور آپ سٹاپ لاس کو جو ہے نا وہ فالو نہیں کرتے، تو اس کا ہوتا کیا ہے کہ آپ کا ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ یعنی جو ٹائم بیس کی میں بات کر رہا ہوتا ہوں، وہ ٹائم پھر آپ کا 6 مہینے اور سال پہ چلا جاتا ہے، 2 سال پہ چلا جاتا ہے، پھر کہیں جا کے آپ بریک ایون پہ آتے ہو اور لاس آپ کا ختم ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کا ذرا خیال کیا کریں۔ اگین ریپیٹ کر رہا ہوں، ملکی اور بین الاقوامی صورتحال سب پہ نظر ڈال کے، سب جتنے بھی جو ہے وہ ہماری معاشی صورتحال سب کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اس کا نچوڑ نکال کے تبھی جو ہے نا میں آپ لوگوں کو بائی یا سیل یا سٹاپ لاس الرٹ بھیجتا ہوں۔ تو اس لیے اس پہ آپ لوگوں کو عمل کرنا چاہیے، اور تبھی جو ہے نا آپ لوگوں کو فائدہ بھی ہوگا اور یہ بزنس آپ بہتر بھی سمجھیں گے۔ اگر آپ ایک جگہ پہ فالو کریں، دوسری جگہ پہ فالو نہ کریں کہ جی مجھے تو یہ 1-2% لاس ہو رہے تو میں کیوں بیچوں، وہ 1-2% کے ساتھ پھر آپ زیرو اور لگا دو تو وہ 20% اور 10% اور 30% پہ پھر بات چلی جاتی ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ جیسے جیسے ڈیولپمنٹ ہوتی جائے گی، سیاسی صورتحال سامنے نظر آئے گی، سائیکلوجیکل فیکٹرز ہوں گے، معاشی صورتحال، انٹرنیشنل مارکیٹ میں کروڈ آئل کا جو ہے نا اتار چڑھاؤ، باقی سب، یوکرین، رشیا، ہمارے پولیٹیکل، ہمارے ایشیا پہ، یورپ پہ، امریکہ، ان سب پہ نظر ہوتی ہے۔ اور کوئی بھی جو ہے نا میں کبھی بھی یہ نہیں کہتا اس فورم پہ کہ کون جو ہے نا وہ بہتر ہے یا کون نہیں بہتر۔ ہر جگہ اپنے اپنی جگہ جو کر رہے ہیں وہ آپ لوگوں کی نظر میں ہے، وہ آپ لوگ ہی بہتر اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں، عوام بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو اس پہ میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا، میں صرف اور صرف سٹاک کے حوالے سے آپ لوگوں کو گائیڈ کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا، کیونکہ یہ پلیٹ فارم صرف اسی لیے ہے۔ تو جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں، اس کو ایک دفعہ دوبارہ بھی سن لینا، وہ نوٹ بک پہ نوٹ کر لیں۔ میں بہت ہی کوئک دوبارہ سے جو ہے وہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ جہاں مارکیٹ کلوز ہے، یہ ماؤس کے ذریعے دکھا رہا ہوں، یہاں پہ بہت بڑی دیوار بن چکی ہے 44,400 سے 600-700 کے درمیان، جہاں پہ آپ لوگوں نے سیلنگ کی ہے۔ اس سے اگر اوپر ہو بھی جائے تو بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی مارکیٹ بہت بہتر ہوئی، انلیس کہ یہ 47,000 سے اوپر کوارٹرلی بیسس پہ ٹریڈ نہ کرے، اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مارکیٹ ابھی انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک ہوئی۔ ایک ٹریڈنگ اور انویسٹمنٹ میں بھی فرق جانے، تو ابھی دور دور تک انویسٹمنٹ کی نہیں، ڈے بائی ڈے ٹریڈنگ، کبھی بھی ایک آدھ شیئر اگر میں پوسٹ کرتا ہوں اس کو، جیسے آج بھی کئی دفعہ میں نے کہا، اس کو آپ لوگ فالو کر سکتے ہیں۔ ایسی وہ انویسٹمنٹ کبھی بھی ابھی نہیں بنتی کہ اس کو آپ بالکل اوپن چھوڑ دو اور آپ کہیں جی 6 مہینے بعد پھر میں دیکھوں گا، اس سے لاس کے چانسز آپ کے بڑھیں گے۔ تو یہ ایک ریزسٹنس، یعنی سادہ لفظوں میں ایک دیوار سی بنی ہوئی ہے جہاں پہ والیوم بھی جنریٹ ہوئے ہیں اور وہاں پہ سیلنگ پریشر دوبارہ سے آ سکتا ہے۔ نیچے جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی سپورٹ دور دور تک نظر نہیں آ رہی، جب تک یہ 30,000 اور 35,000 کے درمیان مارکیٹ نہ آئے، وہاں پہ تھوڑی بہت جو ہے نا مارکیٹ رک سکتی ہے۔ لیکن اگر حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں خدا نخواستہ اور یہ 30,000 سے بھی نیچے ٹریڈ کرنا شروع کرے، تو پھر آگے جا کے 28,000 یا جو کووڈ کے دنوں میں جیسے 27,000 کے، وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں لیول، اور اللہ نہ کرے اس سے زیادہ اگر حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر کہیں جا کے آپ 22,000-22,000 کے زون میں بھی آ سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، اللہ کرے کہ ہمارا ملک سلامت رہے اور اس میں خوشیاں ہوں اور ہماری معاشی صورتحال بہتر ہو، اور جو بھی ملک میں سیاسی صورتحال ہے وہ اس کا خاتمہ خیر کے ساتھ ہو اور جلد از جلد ہو، تو ہمارے ملک کافی بہترین اچھا ملک ہے۔ جتنے موسم ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں، جتنے جو ہے ہمارے ملک کے ہر شہر کو دیکھ لیں، گرینری ہے، میدان ہے، سمندر ہے، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئے ہیں۔ باقی ملکوں میں دیکھیں کہ پورا 6-6 مہینے جو ہے وہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل فریز ہوئے ہوتے ہیں، ٹمپریچر کو دیکھیں سب۔ اب ہمارے ملک جو ہے، ہم سب کو مل کے اس ملک کا خیال رکھنا ہے، اور وہ لیڈر آپ لوگ چنیں
جس میں آپ کو لگے کہ وہ صحیح ایمانداری کے ساتھ کام کریں گے، پرسنلی نہیں۔ اب میں کہوں جی کہ فلاں بندہ جو ہے نا میرا بڑا خیال رکھ رہا ہے اور ملک کے لیے اگر وہ ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز اس کو آگے نہ لے کے آئیں۔ اس اس پارٹی کو، اس سیاسی لوگوں کو جس میں شعور ہو اور جو ملک جو ہے وہ صحیح کمانڈ اور لیڈرشپ ہو، تو تب ان کو جو ہے نا آپ لوگ آنے والے دنوں میں، مہینوں میں جب بھی الیکشن ہو تو ان کو چنیں۔ اس سے جو ہے نا ہماری ملک کی صورتحال بہتر ہوگی، ہم رہیں یا نہ رہیں، ہماری جو پیچھے جنریشن ہے ان کے لیے جو ہے نا بہتر سوچیں۔ ہم سب کو بہتر سوچنا چاہیے، چاہے وہ سیاسی لوگ ہیں، چاہے ہم ہیں، انڈیویجولز ہیں، کیونکہ آپ کے ووٹ سے ہی۔ لیکن اب بات لمبی ہو جائے گی اگر اس طرف ہم جائیں۔ بہرحال ہمارے ملک کے لیے اور سب کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، اور اسٹاک مارکیٹ بھی اسی حساب سے بہتر ہوگی جیسے جیسے ملک کے حالات بہتر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔